हेलो एंड वेलकम वर्तमान में आलोचना करिया जाउछे उत्तरस्थ मालभूमि विषय ओडिशा जियोग्राफी रो एटा गोटे पार्ट। ओडिशा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन अच्छी प्रथम रे आमर रही उत्तरस्थ मालभूमि। ए वीडियो रे आमे डिटेल रे ओडिशा रे उत्तर रे जो मालभूमि अच्छी ता विषय आलोचना करिबा, जोटा कि आमर ओपीएससी यूपीएससी जतक सिविल सर्विसेज एग्जाम ता छड़ा ओडब्ल्यूएससी ट्रिपलएससी ओएवीएस एसएसबी जो थिरे भी ओडिशार जियोग्राफी क्वेश्चन आसुची ता पई ए वीडियोटी हेल्पफुल हबो। किंतु वीडियोटी स्टार्ट करिय पूर्व जदि आपण चैनल को सब्सक्राइब करना देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो स्टार्ट करिबा। प्रथम कथा होची लोकेशन एंड एक्सटेंट। ओडिशार आमे मैप रे देखि पारुछे ओडिशार जो उत्तर रे मालभूमि अछि तार दीटा पार्ट अछि। गोटे होची नॉर्दर्न सेंट्रल प्लेट्यू आ गोटे होची नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू। ए दीटा को मिसई करी हमर नॉर्दर्न प्लेट्यू हे गला। ठीक अच्छे। आर एवरेज एलिवेशन 300 रु 600 मीटर भितर रहिबो। सी लेवल रु 300 रु 600 मीटर भितर आर उच्चता रहउछि। आ मुख्य भाव में ओडिशार जो चारटा जिला अच्छी से मालभूमिटा ताको कवर करुछि सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज एवं झारसुगुड़ा। ता छड़ा आमे मैप रे देखि पारुछे संबलपुर रो उत्तर रो किछि अंश ए मालभूमि अधीन रे आसुछि। देवगढ़ रो भी अर्धाधिक अंश आ अधीन रे आसुछि। ठीक अछि। किंतु मुख्य भाव में जब देखा मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़ ए तीनटा ता भितर पूरा कवर हो जाउछंती। एवं आमर जो नॉर्थ सेंट्रल प्लेट्यू आ भितर मयूरभंज, केन्दुझर आसुथिया बेले नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू भितर मुख्य भाव में सुंदरगढ़ और देवगढ़ आसुछि। आगु को बढ़िबा। जियोलॉजिकल फीचर विषय आलोचना करिबा। ए जो मालभूमि से नॉर्थ सेंट्रल हो कि नॉर्थ वेस्टर्न हो एमाने मुख्य भाव में ग्रानाइट, ग्नेइस एवं सिस्ट आदि पत्थर बा आर्कियन भाली पत्थर तैयारी होती। ये पत्थर माने बहुत स्ट्रॉन्ग एवं इठी हमको मुख्य भाव में लैटेराइट सॉइल मिलिबो एवं आयरन ओर डिपोजिट्स मध्य देखा मिलिबो। आर लैंडस्केपटा बहुत अनडुलेटिंग अर्थात बहुत आबड़ा खाबड़ा कोट उच्चा कोट नीचा एवं डाइसेक्टेड अपलैंड मध्य देखा मिलिबो। माने ठाए ठाए टेबल सेप लैंड देखा मिलिबो, तापर खाई मिलिबो। एमती सब लैंड हमको इठी देखा मिलिबो। रिवर सिस्टम विषय आलोचना करिबा। एही अंचल रे थिबा मुख्य नदी माने होचंती तीनोटी मुख्य नदी अच्छी ब्राह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा। आम मैप देखी पारे सब नॉर्थ रहीगला सुवर्णरेखा, तापरे बुढ़ा बलंगर किसी अंश रहीगला, तापर बैतरणी जोटा मुख्य भाव में केन्दुझर देकी जाइछि, आउर रहा ब्राह्मणी जोटा कि सुंदरगढ़ विशेषकर मझामझी होगी जाइछि। एवं अनेक आ भितर छोट छोट रिभर भी अच्छी। यही चारोटी रिभर शाखा नदी माने ता भितर रही। एवं जेतक नदी सब ये सृष्टि होती समस्ते पूर्व दिग को जाउछंती एवं फाइनाली बे ऑफ बेंगल रे से माने मिसी जाउछंती समुद्र सहित। अनेक ऋतुकालीन वाटरफॉल भी ये देखा मिले जमीक खंडाधार वाटरफॉल। आमर खंडाधार वाटरफॉल नंदपाणी जगार अच्छी स्थान नामक स्थान अच्छी। यहाँ सुंदरगढ़ जिला भितर जाउछि एवं सुंदरगढ़ मझामझी गोटे स्थान अच्छी ता ना होछि बनाईगढ़। बनाईगढ़ रे आमको यही मैजेस्टिक वाटरफॉल देखा मिल। यहाँ हूँ ओडिशार द्वितीय बृहत्तम बा उच्चतम वाटरफॉल। प्रथम स्थान में आसो बरहीपाणी प्रपात और द्वितीय स्थान में आमर यही खंडगिरी प्रपात। जदि सारा भारत वर्ष को आम देखा सारा भारत वर्ष भितर एटा द्वादश उच्चतम वाटरफॉल। एवं आप जानीगले ये वाटरफॉल टी आम सुंदरगढ़ जिले में अच्छी। एवं ये खंडाधार वाटरफॉल टी को नदी पर अच्छी से नदी ना होची कोरापाणी नाला। सॉइल वेजिटेशन विषय आलोचना करिबा। ये जो नॉर्दर्न प्लेट्यू अच्छी तार मुख्य भाव में आम आलोचना कर सारी। लैटेराइट सॉइल इटी मिलिबो। ता छड़ा रेड सॉइल मध्य इटी डोमिनेट करे। ये जो टाइप रो सॉइल एटा मुख्य भाव में साल, टीक, महुआ प्लांटेशन को बा जंगल को सपोर्ट करे। आम जानी शाल, सागवान, महुल विषय एमानकर अनेक प्रकार इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अच्छी। जो लोकाली जो ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छी से माने बहुत भाव में यही जंगल को निर्भर करती। आम जानी शाल आउ सागवान ये सब बहुत दामी काठ। आम जो शाल सागवान काठ गुरा बहुत स्ट्रंग। अनेक प्रकार काठ तैयारी उपकरण सब तैयारी पे कंस्ट्रक्शन व्यवहार करा जाए। आगुरी जो रेलवे स्लीपर सब सीमेंट रे होनथिला सेतबेले एई शाल काठ को टिक बा सागवान काठ को व्यवहार करा जाउथिला। एवं
ଏଇ ଯୋଉ ଶାଗୁଆନ କାଠ ଆକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏଇଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ କାରଣ କୁହାଯାଏ ପାଣି ଏତେଟାକୁ ଖରାପ କରିପାରେନି, ପୋକ ଆକୁ ଏତେଟା ଖରାପ କରିପାରେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣରେ ଆମର ଅଲଗା ଯୋଉ ସବୁ ଦାମୀ ଉପକରଣ, ଘରୋଇ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣରେ ଆମ ଶାଗୁଆନ କାଠର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶାଳ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାଠ। ତା ଛଡ଼ା ମହୁଲ ଫୁଲ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆ, ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମଧ୍ୟ ମହୁଲ ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲୋକାଲି ତାର ମହୁଲ ଫୁଲର ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଏବଂ ରିଲିଜିୟସ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇକୋନୋମିକ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେଉଛି ଏହାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ। ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିନେରାଲ ରିଚ୍ ଏରିଆ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଠି ଆଇରନ୍ ଓର୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍ ମିଳେ। ରାଉରକେଲା ଭଳି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ ଅଛି ଏଠି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି। ଆମର ଟାଟା ହଉ, ସେଲ୍ ହଉ, MCL ହଉ, ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ପରି ଅଞ୍ଚଳରେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଚାଷବାସ କଥା କହିବା, ମିଲେଟ୍, ପଲ୍ସେସ୍ ଏସବୁ ବି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଧାନ ଫାନ ଏତେଟା ଚାଷ ହୋଇପାରେ ନା ଏଠି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କୋରାପୁଟ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, କୋରାପୁଟର ପଞ୍ଚପଟମାଳି ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ବକ୍ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ଜାଗାଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କମ୍ ଜଣା କଥା ଯେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦୁଝରର ଯୋଉ ଢୋଲକାଟା ପାହାଡ଼ ଏବଂ କାଞ୍ଜିପାଣି ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ସେଠି ବକ୍ସାଇଟ୍ର କିଛି ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କେବଳ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଲୁହା ମାଙ୍ଗାନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଭାବିବାଟା ଭୁଲ ହବ। ସେଠି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ଏରିଆ ସବୁ ସ୍ପାର୍ସିଟ୍ ପପୁଲେଟେଡ୍, କାହିଁକିନା ଅନଡୁଲେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ରହିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରେଚେବିଲିଟି କମ୍ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଖାଲ ଢିପ ଅଧିକା ଅଛି, ଖାଇ ଅଛି, ତ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେନ୍ସିଟି କମିବ ହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମର ହୋ ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡା, ସାନ୍ତାଳ, ଭୂଇଁଆ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଠି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ ସେମାନେ ଆଜି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି। ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ ଯଦିଓ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଫରେଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଇକୋନୋମି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେମିତି କେନ୍ଦୁ ଲିଫ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମହୁଲ ଫୁଲର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ବି ହେଉଛି। ତ ଏସବୁ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ। ଅନେକ ବିଶେଷ କରି ମାଇନିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପାଇଁ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ ଭଳି ଦାମୀ ଗଛମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ସାଥିରେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ମାଇନିଂ ବା ଖଣି ମାଫିଆର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିନା ମାଇନିଂ ଚାଲିଛି, ଖଣି ଚୋରି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଗ୍ରେଡେସନ, ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ମାଇନିଂ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଫଳରେ ୱାଟର ସ୍କାର୍ସିଟି ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲାଣି। ଯଦିଓ ଏଇ ଏରିଆରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ବି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତିକି ଏରିଆରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିର ଏଠି ସ୍କାର୍ସିଟି ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଝରଣା ଏଇ ଗଛ କଟା ଯୋଗୁରୁ ଶୁଖିଗଲେଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ବିଷୟରେ, ଟ୍ରାଇବାଲ ୱେଲଫେୟାର ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ କାମ ଖୋଜି ପାଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ବା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆମର ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଦରକାର, ଆମର ମାଙ୍ଗାନିଜ ଦରକାର, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ସଷ୍ଟେନେବଲି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା କମ୍ ଟାଇମରେ ଖାଲି ପ୍ରଫିଟକୁ ଆଖି ରଖି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆଖି ବୁଝିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ପର ପିଢ଼ି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବନି। ଓପିଏସ୍ସିରେ ଏହି ଟପିକଟି ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମର ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ବି ଆର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ ଷ୍ଟଡିଜରେ ବି ଆର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଓପିଏସ୍ସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଦିଗରେ ପଚାରେ। ତ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲାଟୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତା ଛଡ଼ା ଆର ଫିଜିଓଗ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବି ଅଛି। ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ୱେରେ ଆମେ ଆକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫରେଷ୍ଟ କଭର ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରପର
ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଖଣି ଖନନକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏଇ ଏରିଆରେ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ା ହଉ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଖକୁ which of the following district is not a part of northern plateau of ଓଡ଼ିଶା ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲାଟେର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାପ୍ ତ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ତଥାପି ଆମେ ବିନା ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକିରି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନା କେନ୍ଦୁଝର ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନା ଗଞ୍ଜାମ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗଞ୍ଜାମ କାରଣ ଆମର ଗଞ୍ଜାମଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲାଟେଉ ଭିତରେ ଏଟା ଆସିବନି ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲାଟେଉ ଭିତରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଡ଼ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି ପାର୍ଟ ବି ରହିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ତ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲାଟେଉ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ bordered to the north by dash आर नॉर्थ रे कोटा अछि आर नॉर्थ रे अछि ईस्टर्न घाट ना छोटनागपुर प्लाट्यू ना सेंट्रल टेबललैंड ना महानदी बेसिन आर नॉर्थ रे अछि छोटनागपुर प्लाट्यू ठीक अछि आगु को जिबा नंबर 3 the dominant rock types found in the northern plateau includes northern plateau जो rock type अछि ता भीतर कोन मुख्य भाग रहिबो limestone basalt granite igneous schist सेल एंड सैंडस्टोन ना क्वार्जाइट डोलेराइट करेक्ट आंसर आम आलोचना करते ग्रानाइट ग्नेइस एवं सिस्ट आ भितर रहिबा मुख्य भाव में यही पत्थर सब नंबर 4 व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन रेंज ऑफ द नॉर्दर्न प्लाटू जो अच्छी तार हारारी उच्चता केते 100 200 मीटर ना 500 700 मीटर ना 300 600 मीटर ना 800 1000 मीटर करेक्ट आंसर आम आलोचना करते 300 600 मीटर परवर्ती क्वेश्चन को जीवा व्हिच रिवर डजंट originate from the northern plateau आ भितर कोटा बाहरिनी ब्राह्मणी बाहरिनी ना बैतरणी बाहरिनी ना सुवर्णरेखा बाहरिनी ना महानदी बाहरिनी करेक्ट आंसर होची महानदी এই তিনটা জিলা দেইকি যায় সুন্দরগড় কেন্দুঝর ময়ূরভঞ্জ দেইকি महानदी যায়নি ব্রাহ্মণী বৈতরণী সুবর্ণরেখা তো পুরা নর্থ রহিলা নিহাতি সেটা ଯିବ কেন্দুঝর দেইকি ଆମର ଯାଇଛି বৈতরণী ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେଇକି ଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ Number 6 को जीवा the primary soil types found in the northern plateau. Northern plateau रे को type रो soil मुख्य वस्तु देखियो मिले black and alluvial soil ना red and lateritic soil ना sandy and clay soil ना peaty and saline soil. Correct answer होची red and laterite soil. बरो ए दिटा मुख्य भाव रे थी देखबा को मिलिबो Number 7 shifting cultivation in the northern plateau is traditionally practiced by ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन कुछ बहुत इजी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फिशर कम्युनिटी ना अर्बन सेटलमेंट ना ट्राइबल कम्युनिटी ना कमर्शियल फार्मर्स तो निश्चित भाव में आम शिफ्टिंग कल्टिवेशन जहाँ पोड़ चाष भी कहते यहाँ आदिवासी कम्युनिटी मैंने ही कर नंबर 8 व्हिच मिनरल इज अब्यूडेंट इन द केउंझर रीजन ऑफ द प्लेट्यू केउंझर रीजन में आ भितर कोटा मिले कपर बॉक्साइट जिंक जिप्सम केउंझर जदि आ भितर जदि आयरन ओर था निहाती से आंसर होता मैंगनीज तो सहीटा भी होता है कि ये जो कपर जिंक सब जिप्सम ता भर यहाँ बक्साइट हो कारण आम आलोचना जस्ट करते केन्दुझर किसी अंचल अच्छी जो बक्साइट उपस्थिति अच्छी नंबर 9 वन मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न इन द नॉर्दर्न प्लेट्यू इज आम जो नॉर्दर्न प्लेट्यू अच्छी भर परिवेशगत कौन चिंता रोचे सुनामी रिस्क ठीक ना समुद्र पाखापाखि सुनामी रिस्क थाए वोल्केनिक एरप्शन क्रिटिकल जोन भितर ये जाऊनी यहाँ भी हेनी माइनिंग इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन दिस इज द करेक्ट आंसर तो विशेषकर खनि खनन जो लैंड डिग्रेडेशन होची ये अंचल मुख्य समस्या सॉइल सालिनाइजेशन इठी होनी सॉइल सालिनाइजेशन आम मुख्यतः से जगह हुए जो ह्रद एरिया भीषण खरार पानी सुखी जाए ना समुद्र पाखापाखि एरिया Number 10 the northern plateau is important for the OPC exams because OPC exam by northern plateau कहीं important बुद्धिस्ट साइट अच्छी बुद्धिस्ट साइट तो important नहीं alpine vegetation तो high hilly area रे मिलिबो related to economic tribal and environmental studies एटा करेक्ट आंसर खाना ओडिसा रे इकोनॉमिक स्टडी ट्राइबल स्टडी बा एनवायरमेंटल स्टडी ए अंचल को छाड़ी देगी हे परिबो सेति एटा करेक्ट आंसर एटी बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल को त बॉर्डर करनी ठीक अछि पहला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द रीजन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसटा ए अंचल रे नाही महुआ तो अच्छी केंदू लिप्स भी अच्छी
ସାଣ୍ଡାଲଉଡ୍ ନାହିଁ, ଶାଲ୍ ସିଡ୍ସ ଅଛି। ସାଣ୍ଡାଲଉଡ୍ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଇ ଜାଗା ଚନ୍ଦନ କାଠ ମିଳିବନି। Next question, which of the following waterfalls is found in the northern plateau of Odisha? Northern plateau कोटा आवेदन में बरेपानी, खंडाधार, डुमडुमा, हरिशंकर। करेक्ट आंसर होचे खंडाधार। हम खंडाधार विषय आलोचना करथिले सुंदरगढ़ जिल्ला अवस्थित। Last question of today, which type of upland terrain characterizes the northern plateau? Northern plateau जो terrain अच्छी भूमि रूप अच्छी सेटा केमतिका? Flat alluvial soil and sorry flat alluvial plain माने जो पट्टु मूर्तिका समतल भूमि एटा नुह। रोलिंग सैंड इन सैंड ड्यून एटी कोठ आसीबो बाली ता नाही एते। डाइसेक्टेड अपलैंड एंड अनरिलेटिंग टेरेन ना वोल्केनिक कोन एटी नाही। ताले करेक्ट आंसर इज डाइसेक्टेड अपलैंड एंड अनरिलेटिंग टेरेन। उच्च नीचा अच्छी खाई अच्छी कोठी बहुत शिखर अच्छी तो ए मालभूमि में गोटे खतरनाक टेरेन अच्छी। ठीक अछि। सो ये थिला हम डिस्कशन अबाउट नॉर्दर्न प्लेट्यूज। तो भिडियोटी को जब पसंद आसी ताले लाइक कर देबे, शेयर कर दे फ्रेंड मान सहित, चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। प्रथम टाइम की धन्यवाद।